Assalamualaikum, nama saya Amirul Hadi Abdul Aziz. Saya akan membuat pengenalan mengenai radiation. Okey, radiation adalah satu mekanisme heat transfer juga. Tapi berbeza dengan convection dengan conduction, dia tidak memerlukan medium untuk mengalirkan tenaga. Okey, dan kelajuan tenaga dia adalah selaju cahaya dan boleh jadi dalam bentuk solid, liquid ataupun gas. Dan radiation juga boleh berlaku di dalam vacuum space sebab tenaga yang digunakan oleh radiation adalah dalam bentuk gelombang, iaitu electromagnetic wave ataupun electromagnetic radiation. Dan pengaliran haba di dalam vacuum space ni oleh radiation tidak lemah, malah tenaga dia akan tetap sama walaupun di dalam ruang vacuum. Ini adalah contoh-contoh radiation dalam hidup kita. Kita boleh nampak contohnya ultraviolet light from the sun, X-ray from an X-ray machine, microwave from a microwave oven. Okay, ini adalah contoh-contoh radiation. Tapi nanti saya akan bahaskan lebih mendalam mengenai thermal radiation. Okey, ini adalah formula untuk wavelength. Okey, lambda ni mewakili wavelength. C adalah the speed of propagation of a wave in that medium, manakala V adalah frekuensi. Okey, N adalah the index of diffraction of that medium. Okey, andai kata propagation of a medium tu lagi tinggi, maka lagi tinggilah nilai N dia. Okey, manakah radiation dia menyebarkan, memindahkan tenaga menggunakan electromagnetic wave. Jadi yang membawa tenaga tu adalah foton. Okey, foton inilah foton atau kuanta yang membawa tenaga radiation ni. Dan foton ni sekiranya mempunyai wavelength yang tinggi, maka dia akan berkurang. Tapi sekiranya wavelength tu berkurang, maka nilai foton tu akan tinggi. Okey, ini adalah energy of a photon punya formula. Dan okey, kita boleh tengok kat sini radiation punya wave. Okey, ada banyak radiation punya wavelength. Okey, dan kita akan fokus kepada thermal radiation. Okey, thermal radiation adalah radiation tapi di mana radiation yang berkait dengan haba. Okey, semua benda mengeluarkan haba. Okey, dan rate of thermal radiation ni dia akan meningkat sekiranya suhu pun meningkat. Dan sekiranya pada suhu kosong tidak akan berlaku sebaran thermal radiation. Sebab apa? Sebab partikel dekat radiation tu, tenaga radiation tu dia motionless. Bila dia motionless maknanya dia tidak bergerak. Bila tidak berlaku pergerakan, maka tidak akan berlakulah thermal radiation ni. Dan thermal radiation ni juga yang tadi tu disebabkan motionless, maka kita panggil dia volume phenomenon. Manakala ini adalah surface phenomenon di mana objek yang legap hanya akan mengeluarkan radiation pada permukaan saja. Dia tidak akan dapat meresap radiation. Thermal radiation ni dia boleh pantul, boleh absorb dan juga boleh mengeluarkan atau menyebarkan. Dan thermal radiation ni kita boleh anggap dia bergerak dalam satu garis lurus. Okey, tapi sekiranya ada medium yang menghalang antara dua objek, maka thermal radiation tidak akan berlaku, melainkan melalui pantulan. Okey, seterusnya mengenai black body radiation. Okey, different body emits different radiation amount. Okey, setiap body dia akan mengeluarkan radiasi yang tersendiri. Namun
black body ni dia mengeluarkan maksimum radiasi pada permukaan pada suhu yang tertentu. Dia adalah satu body yang ideal untuk kita compare dengan body yang lain, untuk kita tahu permukaan dengan pada suhu tertentu tu berapa maksimum radiation dia. Okey, sebab itulah black body ni adalah perfect emitter and absorber of radiation. Okey, ini adalah radiation energy emitted by a black body, dia punya formula. Dan stress ni adalah Stefan Boltzmann constant. Okey, black body ni dia juga bergantung pada Planck's law juga. Okey, di dalam formula Planck's law ni perlukan C1 dan C2 dan K. K itu adalah Boltzmann constant. Okey, ini adalah contoh graf. Okey, kita boleh tengok dekat sini. Okey, apabila suhu meningkat, tenaga radiation juga akan meningkat. Dan apabila ini meningkat, wavelength dia juga akan menjadi meningkat. Okey, ini adalah contoh graf untuk black body. Okey, dekat sini kita boleh nampak pada gambar belah kiri, okey, sekiranya cahaya yang melalui pada satu permukaan, satu objek, maka cahaya itu mempunyai pelbagai warna dan sebilangan warna itu akan diserap dan akan dipantulkan semula oleh objek itu satu warna, dan disebab itulah kita boleh nampak dekat sini kenapa hanya satu warna saja yang pantul, iaitu merah dekat mata kita, sebab warna lain telah diserap oleh objek itu sendiri. Dan belah kanan ni pula adalah gambar menunjukkan di mana graf di mana menunjukkan area di bawah curve tu mewakili total radiation energy emitted by a black body at that temperature. Maksudnya total radiation, tenaga total radiation yang dikeluarkan oleh black body pada suhu tertentu. Okey, ini adalah formula untuk kita kira radiation energy yang dikeluarkan oleh black body per unit area over wavelength band from 0 to lambda. Ini pula adalah formula pecahan radiasi yang keluar dari black body pada suhu tertentu. Okey, yang ini pula formula pecahan radiasi dari lambda 1 hingga lambda 2. Dan ini pula adalah table yang menunjukkan function of black body radiation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Aiman Safwan and I will be explaining about the grey body and diffusivity. Alright, first we must know the difference between a black body and the grey body. Okay, a black body, when irradiation, which is incident radiation, fall upon it, the whole irradiation heat will be reflected. It will not be absorbed by the surface or transmitted through it. So, a grey body, when irradiation falls upon it on the surface, some of it will refract and some of it will be absorbed into the surface. So most surfaces that we see are not black bodies but are grey bodies. So while black body emits all the absorbed incident radiation, grey body don't, meaning the value of emissivity is less than 1. As we know that black body, the value of emissivity or the epsilon is equals to 1. But for grey body, it is not because some of it is absorbed. Okay, irradiation is the radiation emitted upon a surface per unit area per unit time, which is we express as G. For the surface I, we express as GI. In grey body, some part of the irradiation must be reflected. See,
only some part of the irradiation is reflected. So 1 minus alpha. Alpha is the absorbed part of the irradiation, of the radiation. So 1 minus alpha times GI for the reflected part. The reflected and the emitted radiation by a surface is called radiosity. Okay, so radiosity is 1 minus alpha times GI plus E, which is equals to E over EB. The radiation emitted by the surface itself. So both of these are considered as Ji, which is the radiosity. Radiosity Ji equals to 1 minus alpha Gi plus Ei epsilon I EBI. So whereas alpha I is equal to epsilon I for black body, so we can change the formula into Ji equals to 1 minus epsilon I times Gi plus epsilon I EBI. So we can change the formula into Gi equals to Ji minus epsilon I EBI over 1 minus epsilon I to find the Gi irradiation. Next is to find net amount of radiation. So we already assume that the reflected and emitted radiation is greater than the irradiation. So we arrange the formula such as this. Qi, which is the net of the amount of the radiation, Qi equals to Ai, the area, times with 1 minus epsilon I Gi plus epsilon I EBI, which is the reflected part and the emitted part, emitted radiation from the surface, minus Gi. Gi is the irradiation. See? So Qi equals to EBI minus Ji over Ri. This is the simplified formula. So Ri is surface resistance. Surface resistance is the tendency of the surface to refuse to emit radiation. So Ri is equals to 1 minus epsilon I over Ai epsilon I. The radiation power of a grey body is a part of the emissive power of black body. Power grey body is equals to epsilon absorbed, the amount of absorbed radiation, times power of black body. So when converted into Stefan Boltzmann law, we can use power of grey body equals to epsilon absorbed sigma AT to the power of 4. Now, net radiation heat transfer between two surfaces. Alright, look at the diagram we have here. We have a surface 1 and surface 2. Each surface has EB1 and EB2, and we have J1 and J2. To recall, J is the emitted radiation from the surface. We have J1 and J2. J1 and J2 have its own surface resistance, and also we have space resistance. If we have space between the two surfaces, it is also have space resistance we must take account. So let's consider the temperature of surface 1 is greater than the temperature of surface 2. So it will be Q1 to 2 equals to J1 minus J2 over 1 over A1 F12, the space resistance, the formula for space resistance over the space resistance. Okay, so the net amount of heat transfer between the two surfaces, Q12, EB1 minus EB2 over 1 minus E1 over epsilon 1 A1 plus 1 over A1 F12 plus 1 minus E2 over E1 A2. So the net amount of heat transfer, if we simplify it, is like this, as shown. So for case 1, when the area A1 is equals to A2, while the epsilon 1 is not equal to epsilon 2, we have the sigma A1
times T1 to the power of 4 minus T2 to the power of 4 over E over 1 over epsilon 1 plus 1 over epsilon 2 minus 1. So for the circular tube case, the formula is as per shown. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Aminuddin bin Mastur. My metric number is CD170115. So I will continue about the radiation properties. So first, metals, wood, and bricks are opaque to thermal radiation. And radiation is considered to be a surface phenomenon for such material. The second, radiation through semi-transparent materials such as glass and water cannot be considered to be surface phenomenon since the entire volume of the material interact with radiation. Third, a black body can serve as a convenient reference in describing the emission absorption characteristic of real surface. Emissivity. So emissivity is the ratio of the radiation emitted by the surface at a given temperature to the radiation emitted by a black body at the same temperature. So emissivity is a measure of how closely a surface approximates a black body. Emissivity is equal to 1. The emissivity of a real surface varies with the temperature of the surface as well as the wavelength and the direction of the emitted radiation. The emissivity of a surface at a specified wavelength is called spectral emissivity. The emissivity in a specified direction is called directional emissivity, where theta is the angle between the direction of radiation and the thermal of the surface. So this is the formula of the spectral directional emissivity. And the second one is the total directional emissivity. The third one is a formula of spectral hemispherical emissivity. The third one is the total hemispherical emissivity. So we can get the last equation. This is the ratio of the total radiation energy emitted by the surface to the radiation emitted by a black body of the same surface area at the same temperature. So the next is absorptivity, reflectivity, and the transmittivity. So as we know, radiation, where some are absorbed, some are transmitted, and some are being reflected. So this is the formula of the absorptivity. Alpha is equal to absorbed radiation over incident radiation. The reflectivity, P is equal to reflected radiation over incident radiation. Transmissivity, transmitted radiation over incident radiation. So G absolute plus G reference plus G transmissivity is equal to G. Alpha plus rho plus transmittivity is equal to 1. Alpha plus rho is equal to 1 for opaque surface. Next is the Kirchhoff law. Kirchhoff law is the total hemispherical emissivity of a surface at temperature T is equal to its total hemispherical absorptivity for radiation coming from a black body at the same temperature. The emissivity of a surface at a specified wavelength, direction, and temperature is always equal to absorptivity at the same wavelength, direction, and temperature. So this is the formula of the Kirchhoff law. Next, G absolute is equal to alpha G equal to alpha T over 4. Energy emitted, and we get the formula of the Kirchhoff law. Okay, next is the greenhouse effect. Glass has a transparent window in the wavelength range of 0.3 micrometer, in which over 90% of solar radiation is emitted. The entire radiation emitted by surface at room temperature falls in the infrared region lambda more than 3 micrometer.
Second is glass allows the solar radiation to enter but does not allow the infrared radiation from the interior surface to escape. This will cause a rise in the interior temperature as a result of the energy buildup. That is, this heating effect, which is due to the non-gray characteristic of glass or a clear plastic, is known as the greenhouse effect. Okay, next is the atmospheric and solar radiation. First is the radiation energy is emitted or being reflected by the constituents of the atmosphere. And the second one is the energy of the sun is due to the continuous fission reaction, during which two hydrogen atoms fuse to form one atom of helium. Third is, therefore, the sun is essentially a nuclear reactor with temperature high as 40,000 40 million K in its core region. The temperature drops to about 5,800 K in the outer region of the sun, called the convective zone, as a result of the dissipation of this energy by radiation. Direct solar radiation is the part of solar radiation that reaches the Earth's surface without being scattered or absorbed by the atmosphere. Diffuse solar radiation is the scattered radiation is assumed to reach the Earth's surface uniformly from all directions. So the total solar energy incident on the area of horizontal surface on the ground is. Okay, third one is renewable energy. First is such energy source include wind energy, hydroelectric power, ocean thermal energy, ocean wave energy, and wood. For example, when a hydroelectric power plant, hydropower can generate electricity year after year unless the water evaporate by absorbing solar energy and come back as a rainfall to replenish the water source. Okay, that's all from me. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama saya Muhammad Izzat. Okay, hari ini saya akan membentangkan mengenai solar radiant. Okay, soalan tersebut adalah a house location at 40 degree north latitude has grey tinted double panel window. The total solar has gain of the house at 9, 12 and 50 solar time in July, at the total amount of solar gain per day for an average day in January are to be determined. Okay, for the assumption, the calculation of performance for at average day in a given amount. Okay, the probability is the ascending coefficient of the grey tinted double panel window with 6 mm thickness glass is AC 0.58. At table 12-5, the incident radiant at different window at different time are given as table 12-4 is below. You can see. Okay. Untuk penambahan adalah untuk setiap penjuru east, north east, south dan west ni dia punya tingkat yang berbeza lah, saiz yang berbeza. So dalam penambahan ni saiz ni adalah, yang pertama adalah saiz yang pertama untuk north adalah 4 mm, untuk east pula adalah 6 mm, south wall adalah 8 mm, west adalah 6 mm. So langkah pertama yang perlu dibuat adalah mengenal pasti maklumat yang dah dibagi lah. Untuk yang pertama adalah lihat pada gambar rajah tabel yang dibagi ni, dia mempunyai bulan, masa dan solar yang masuk pada empat arah yang berbeza. Okay, yang pertama adalah bulan Julai pada pukul 9, north, east, west, south adalah 117, 701, 190, 144.
Seterusnya Julai pukul 12 adalah 138, 149, 395, 149. For Julai pada pukul 3 pula 117, 114, 190, 701. Untuk Januari delay total adalah untuk note 146, 446, East 1863, South 5897, West 1893. Okay, untuk memulakan analisis ni, first sekali adalah kita perlu mengenal pasti solar heat gain coefficient SSG dia. Untuk mencari SSG dia, formula SSG untuk dapat SSG adalah 0.87 kali SC. SC ni kita dah dapat daripada table 12-5 ni, bergantung kepada 6 thickness glass ni, 6 mm thickness glass ni. So kita akan dapat 0.58 lah. Setelah kita dapat ni, kita kalikan 0.87 kali 0.58, akan dapat 0.5046. Okay, seterusnya adalah mengenal pasti rate of the solar gain. Okay, formula rate of solar gain ni adalah Q besar dot solar gain ni adalah SSGC kali A glassing. Glassing ni area glass tu lah. Lepas tu Q dot kecil ni solar incident. Solar incident ni adalah ni lah, solar radiant incident of surface. Okay, formula dia adalah 0.5 adalah SSG lah, kali dengan A glassing dengan Q dot solar incident. Okay, untuk yang pertama adalah kita perlu mencari 4 wall dalam 3 masa yang berlainan dalam bulan Julai. So yang pertama adalah wall knot lah. Knot wall adalah knot wall. Kita pada pukul 9, 0.5, 0.46 masukkan pula area dia, A glassing dia, lepas tu kali dengan Q solar incident 1147, gantung pada table ni lah. Okay. Seterusnya adalah pukul 12, masukkan juga nilai yang sama dan juga arah notes pada pukul 12 adalah 138, kita dapat 279. Okay, untuk solar gain masukkan juga 0.5046 kali dengan 44 ni adalah A glassing kali dengan 117, sebab notes dia pada pukul 3 ni adalah 117. Okey, seterusnya adalah east wall. Okey, east wall dia pula pada pukul 9 kita akan dapat 2122 disebabkan 6 ketebalan dia ke area dia tu adalah 6 mm. So untuk dia punya solar radiant incident tu dia 701. So itulah akan dapat 2122. So untuk yang pukul 12 pula 0.5046 kali 6 kali 146 akan dapat 451. Seterusnya adalah pukul 3, masukkan juga sama 144 114. Okey, untuk south wall pula dia mempunyai area yang besar, itu 8 mm square. So kita masukkan di dalam ni untuk A glassing dia yang 0.54 ni still pakai yang sama. Yang ni kita bergantung pada table yang diberikan 109, kita masukkan. Dan langkah seterusnya adalah masukkan juga yang sama, kecuali yang di belakang ni. Belakang ni kita bergantung pada table lah. Okey, yang untuk west wall ni sama juga, kecuali dia punya A glassing ni dia hanya 6 mm square. So yang 144 ni kita bergantung kepada table yang di atas ni. Masukkan pada pukul 9 satu ni, pada pukul 12 masuk 149, pada pukul 15 701. Sebagai contoh yang ni masuk pada pukul 9, 12, 149, ni 71. Okey, kita akan dapat keseluruhan ni. Okey, untuk similarly the solar gain
of the house rule of the window in January is determined to be January. Okay, untuk yang ni kita kena just masukkan 0.5046 ni dengan 4.02 untuk dapatkan, masukkan 446 per day akan dapat 900. So untuk Ace pula masukkan 0.5046 ni, masukkan ni, lepas tu masukkan yang belakang ni dapat 564. Ini dia bergantung pada yang ni lah, untuk solar radiant incident of the surface lah, yang belakang ni. Just masukkan yang ini, bergantung pada yang tadi yang sama, cuma dia nak sini untuk Januari. So masukkan balik 0.5046 8 untuk solve, masuk, lepas tu kali dengan 5897. Okay, 5897 ni adalah ni, so untuk Januari sebab dia cuma berikan daily total. Kalau diberikan time, kita akan kena buat pada 3 jenis time lah, masa yang berbeza. Cuma dia bagi satu, kita akan kira dalam satu masa sajalah. Untuk satu masa ni kita akan kira hanya untuk diberikan untuk satu masa. Kalau 3, kita akan kira pada 3 masa lah. Tapi still kena kira dalam 4 wall yang berbeza. Okay, untuk the average day in January, Q solar gain per day. So kita totalkan sahaja, tambah semua untuk Januari ni. Tambah semua, kita akan dapat 3585 watt day. Lepas tu kita akan dapat 3.5895 kilowatt per day. Okay, terima kasih. Hello, Assalamualaikum. My name is Muhammad Syaril. Today I'm gonna present one of the question in heat transfer. Okay, this is the question. The house has double door type windows that are double pane with 6.4 mm of air space and aluminium frame and spaces. It is to be determined if the house is losing more or less heat than it is gaining from the sun through an east window in typical days. Okay, this is the double pane windows. This is the sun and the solar heat gain. This is the heat loss. This is from 22 Celsius to 10 Celsius. Okay, we know that double pane windows with 3 mm glass is SC sama dengan 0.88. Ini kita dapat daripada table 12.5. Okey. Lepas tu untuk overall heat transfer coefficient is 6.4 mm daripada sini. Lepas tu aluminium frame and spaces is 4.55 Wm square. Ini kita dapat daripada table 96. Okay. Total solar radiation during a day is 1863. Ini
ni kita dapat daripada table 12.4. Okey, semua dah ada info solution. Untuk solution, untuk mendapatkan solar heat gain coefficient atau dikenali sebagai SHGC, untuk mendapatkan tu kita 0.87 kali dengan SC. 0.87 kali SC ambil pada atas 0.88 dan dikira mendapat 0.7656. Okey, next, untuk mendapatkan solar gain SHGC kali dengan A blazing kali solar dan daily total. SHGC kita dapat daripada 0.7656 kali dengan A blazing 1 M square kali dengan Q solar dan daily total. Q solar kita ambil daripada ini total solar 1863 M square dan kira mendapat 1426 watt power atau 1.426 kilowatt. Satu 426 kilowatt. Okey, next, untuk mendapatkan heat loss through a unit area of window during 24 hours. Formula dia adalah loss daripada tingkap window kali dengan temperature dalam tolak temperature 2 kali dengan 1 hari. Dan window ni kita dapat daripada 4.55 W Celsius. Ini dapat pada sini kan kali dengan 1 M square. Lepas tu temperature luar tolak temperature dalam tolak 10 dan 1 hari sama dengan 24 hours. Kira-kira mendapat 1310 watt dengan 1.31 kilo. Okey, daripada jawapan ni kita dapat simpulkan bahawa rumah is using less, lebih kurang sikit heat daripada than it
gaining through the windows. Maksudnya rumah itu hilang haba lebih sikit daripada yang dia dapat masuk melalui tingkap itu. Sekian saja jawapan daripada saya. Terima kasih.